नमस्कार, आप देख रहे सीमांचल की आवाज और मैं हूं आपके साथ कनिका। पश्चिम बंगाल में इस्लामपुर में चोपड़ा कुसुम टी गार्डन इलाके में बाघ की दहशत जारी है। पिछले एक महीने से गांव के लोग और चाय बागान में काम करने वाले मजदूर भय के साए में जी रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार बाघ को बागान के अंदर और आसपास के खेतों में घूमते हुए देखा है। लोगों की सबसे बड़ी चिंता घरों से पालतू जानवरों का अचानक गायब होना है। सुअर, मुर्गियां, बकरियां और गोरू लगातार शिकार हो रहे हैं। इसी डर की वजह से लोग अब लाठी डंडा या धारदार हथियार लेकर ही घर से निकलते हैं। शाम ढलते ही सड़कों से रौनक बिल्कुल गायब हो जाती है, क्योंकि किसी को नहीं पता बाघ कब और कहां से सामने आ जाए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बाघ को पकड़ने के लिए पिंजड़े लगाए हैं, लेकिन अब तक वह उनके जाल में फंसा नहीं है। स्थानीय प्रशासन लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है। वही ग्रामीणों का सवाल है, क्या केवल पिंजड़े से ही इस खौफ का अंत होगा? कुसुम बागान के सैकड़ों मजदूर और आसपास के गांव के लोग अब इस उम्मीद में हैं कि जल्द ही जंगल विभाग इस बाघ को पकड़ ले और उनकी जिंदगी फिर से सामान्य हो सके। 4 সপ্তাহের মতো হয়ে গেল, 1 মাসের মতো হয়ে গেল। আগে থেকে মনে হয় বাঘটা ছিল, ছাগল হারাতো আর শুয়ার হারাতো, আমরা বুঝতে পারতাম না যে বাঘ আসছে। তারপরে যখন আমাদের বাড়ির থেকে নিয়ে গেল বাঘ শুয়ারের বাচ্চা, তখন আমরা বুঝতে পারছি যে বাঘ চলে আসছে। রাত্রে বোঝা গেছে যখন শুয়ারটাকে কামড় দেয়, তখন বোঝা গেছে যে ওর ঘেঙাচ্ছে, তখন আমরা বুঝতে পারছি যে বাঘ চলে আসছে। আবার দেখা দিছিল কয়েকজনের কাছে। এখন তো খাঁচা পাচ্ছে নাকি? হ্যাঁ, এখন খাঁচা পাচ্ছে। খাঁচার মধ্যে বোঝা গেছে একবার ঢুকছিল কিন্তু আটেনি, ছোট হয়ে গেছে খাঁচা, তাই মানে আবার বের হয়ে পালান দিচ্ছে। বাঘটা বড় নাকি? বড় আছে, অনেক বড়। এই যে আপনারা বাগানে কাজ করেন, আতঙ্কে আছেন নাকি? হ্যাঁ। কি বাগান এটা? কি হয়েছে বলেন? ওই যে বাঘের ভয়। কতদিন ধরে বাঘের ভয়? 1 মাস, 1 মাস হয়ে গেল। কেউ দেখেছে? হ্যাঁ, আপনি দেখেছেন? আমি দেখছি খালি নেটোটা গলা দেখছি আর পিছনে এইটুকু দেখছি। কতটা আতঙ্কে আছেন আপনারা? হ্যাঁ, কতটা আতঙ্কে আছেন? অনেক আতঙ্কা। ওই যে লোকজন আসে, যার জন্য তো আমি যাচ্ছি তাড়াতাড়ি ডাল ভাঙতে। আর একটু পরে একটা লোকও পাবেন না, জানেন? এটা কোন এরিয়া? এটা কুসুম বাগান এটা। খাঁচা পেতেছে নাকি? ওই তো ওখানে খাঁচা, ওই যে দেখা যাচ্ছে। ওই যে খাঁচাটা, ওই যে খাঁচায় বাঘ ধরছিল? হ্যাঁ, খাঁচার ভিতর বাঘ ঢুকছিল, বের হয়ে গেল, চুলটুল ছিল। আচ্ছা। ছাগল দিয়েছিল? ছাগল? হ্যাঁ, ছাগল দিয়েছিল তো একটা, আর এখন আসে না তো। ওরা বাঘ ধরার লোক এখন আসে না। কয়টা বাঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে? 6টা, 2টা বাচ্চা, একটা দুইটা, একটা এই যে এখানে একটা বউ পাইছিল বাচ্চা নিয়ে, ওই যে ওখানে বাচ্চা, 2টা বাচ্চা পাইছিল। 2টা বাচ্চা পাইছিল? 2টা বাচ্চা, আর ওর মাটা শুয়ে আছে ওই যে ওখানে। কম হয় নাকি আমাদের? সারাদিন না খায় না দের, পাতা টাতা নিয়ে যায়, লুকুই টুকুরি নিয়ে যায়, আর একটু পরে একটুকু লোক, একটা এরিয়াতে লোক পাবেন না। মানে সন্ধ্যা হলেই লোক থাকে না? সন্ধ্যা হলেও লোক একটা পাবেন না, জানেন? এত ভয়।